प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বলে গেছিল সে, তার জন্য কত যত্নে ভাত বেড়ে রাখা। মাসি কখন থেকে বারান্দায় বসে জম্মু থেকে তেহরান, বসরা থেকে ঢাকা। ভাত ঠান্ডা হয়ে আসে বোঝাতে বোঝাতে। একটু পরে মার কাছে বুকে হেঁটে যাবে, ভূমিখণ্ড জড়ো করে তৈরি মৃতদেহ। মাকে কোন গ্রন্থ ছুঁয়ে বিশ্বাস করাবে? মার ধর্ম ভালোবাসা, মার ধর্ম স্নেহ। সভ্যতার অভিধানে খামতি শুধু এই, মায়ের কান্নার কোনো প্রতিশব্দ নেই। মায়ের কান্নার কোনো প্রতিশব্দ নেই। যখন পড়বে নাম পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না, আমি বাইব না মোর খেয়া তরি এইখানে গো। যখন পড়বে নাম পায়ের চিহ্ন